80% भिन्नक्षम आज्ञा 80 वर्ष वृद्धावृद्ध केत जन बची 80 वर्ष 100 के 2 जन अच्छा आज आप भत्ता कर 2 मास पर से 80 वर्ष बुढ़ा बुढ़ी मरी जाइए से नथिबे आज्ञा मु जने। हाई फ्रेंड्स, आपण मैंने समस्ते विधवा भत्ता एवं बाध्य भत्ता अभिहित और दिव्यांग एवं जो माने विकलांग अच्छा तो से केंद्र सरकार घोषणा करथिले। आपण मैंने जानते मधुआ पेंशन योजना जहाँकि क्रेडिट पाई UP2 जहाँकि 3000 टू 3500 टंका पर्यंत घोषणा करा जायतिला। तेबे जहाँकि आपण मैंने देखिले बहुत सारा लोक मैंने बसिचंती किछि लोक मैंने आसिकी मध्य अभियोग मध्य करूचंती जहाँकि विधवा और बार्धक्य भत्ता बा अभिहित भत्ता बा दिव्यांग जो माने सब अछंती सेमानकर अभियोग रही सेपटे कहते बर्तमान तो ये 60 बयस होती आम मानक 1000 टंका लेखा मिलूचे। इलेक्शन जितेबाला आसला से सरकार तरफ जोरदास उपर कहले जे सबू हितकारी जो माने अच्छा तो से आमे माने दबू 3300 3500 टंका लेखाए देबू। तेबे कौन पाई दौना चु आसतु संपूर्ण खबर जानिबा। हाई फ्रेंड्स, मो मानस फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची एमकुडिया टीवी यूट्यूब चैनल को नकर से चैनल सब्सक्राइब कर रखु पाखरस्थ बेल आइकन से ऑल बटन प्रेस करने। दर्शक बंधु कहीं जेकोसी नुआ नुआ सब वीडियो अपडेट करमी आपण मैंने सर्वप्रथमे आपण निज स्क्रीन ले देखिपारे होम स्क्रीन ले आपण मैंने देखिपारे। जदि आपण मैंने बार्धक्य भत्ता उपरे कहबा बार्धक्य भत्ता उपरे एबे नुआ लिस्ट आसी जानुरी जो मैंने सब 2025 सब आवेदन करते से माने सब देखिपारे। मधुबाबू पेंशन योजना न्यू लिस्ट मारे यूटी रे आपण मानक मिल जिवो नहले क्रम बॉक्स ओपन करेंगे सेठी जाइए मधुबाबू पेंशन योजना लिस्ट मारे आपण मानक वेबसाइट आसी आपण मैंने चेक करेंगे। ऑलरेडी यार वीडियो परसी आपण मैंने चाहिए देखिपारे ना वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेमी सेठी आपण मैंने जाइए देखिपारे। किंतु जहाँकि एखा अभियोग रही केत गुड़िक सब जो मैंने हितकारी अच्छा मधुआ पेंशन योजना आवेदन करछंती सेमानकर कहवा कथा जे जेते बेले इलेक्शन समय आसला से समय रे बीजेपी सरकार तरफ किंबा जो मैंने सब कही आम मानू टंका देवे बोलिकी आज पर्यंत टंका कौन पाई दौना। बर्तमान दाबी रे एबे प्रश्न उठी सरकार तरफ एबे दाबी मध्य रही जहाँकि लाइव प्रूफ सहित वर्तमान एबे आसी गोटे कथा कहबा जे कलाकार भत्ता वृद्धि 3000 एवं 3500 टंका को वृद्धि करिया बोली मध्य घोषणा करछंती। किंतु जो माने विधवा बार्धक्य भत्ता अभिहिता दिव्यांग एमानकर कौन पाई टंका बढ़ौ नांती काहेकि आम मानकू भरोसा देथिले कौन पाई एभली अनेक गुड़े प्रश्न उठी। तेणुक आपण जदि सबू दाबी मागंती जमीक सुभद्रा चुआरे जो मैंने सब आप्लाय करते से कहुला टंका मिल तो से टंका मिलला किंतु आपण मैंने जानिथिबे सरकार बुका नुहे सरकार बुका आमे ही तांकठारु ही बुका अच्छु जमीक विधवा भत्ता हो किंबा अभिहित भत्ता हो जेकोसी भत्ता हो देखंतु मधुआ पेंशन योजना जोड़ित रही सब भत्ता को लेकिन एपटे देखंतु जदि आपण मानकू 3000 आउ 3500 टंका लेखाए भत्ता दब ताहले आपणकर एठी कौन करिवो ना जोटा आलू थिला आपणकर 50 टंका सेटा ही पूरा दरदाम को वृद्धि करदेव जहाँकि अभियोग आपण माने सुनिले। किंतु सेपटे भी किछि लोक जो माने आसी अभियोग करचंती से भी कहचंती आमर वर्तमान एखा 60 बयस आमे पाउचु 1000 टंका जदि 80 वर्ष परे से 3500 टंका लेखा देबे तो 80 वर्ष पर से कौन बंचे बोली कौन मान्य अच्छे किए तो हुए तो मरी जाउछंती 80 वर्ष पूर्व किए 65 वर्ष मरी जाउछि किए 75 वर्ष भी मरी जाउछि। तो 80 वर्ष पर 3500 टंका देबे कौन आज पर्यंत भी दे पारु नाहंती। तेबे नुआ वर्ष ठारू जदि आपण माने सब दाबी करिवे हुए तो जानुआरी पाखरु आशा करा जाउछि मिलियो बोली किंतु आपण को दाबी को नहीं ये प्रश्न उठिछि जदि आपण करिया पे चाहते ताले आपण माने दाबीटी पूर्ण करि परिबे जहाँकि जेकोसी लोक मैंने पाखापाखि मधुआ पेंशन योजना
300 କୋଟିରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଆବେଦନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କି ଆମ ପାଖରେ ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହେଇଯାଇଛି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ବୟସ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବୟସ ହେଇନାହିଁ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ନାଁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତାଟି ପାଇପାରିବେ। 3000 ଟଙ୍କା ତ ପଛ କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଦେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେଖିକି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଖେଳି ବୁଲୁଛି। ପୁଣି ଏବେ କହିଲାଣି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଦେବୁ। ଆମର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଇଏ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରାଯାଉ। ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିକି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଜୁକେସନ୍ ଜଣେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ପଛରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଏବଂ 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ହିତକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଅଥବା କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହାର ମତଲବ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଭରସା ଦେଇକି ନିରାଶା କଲେ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଖାଲି ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ଦେଇକି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେବା, ହଁ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେବାନି, ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଦେବେ କି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଦେବେ ସେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟ ଅପଡ଼େଟ୍ଟେ। ଯେମିତିକି ସରକାର ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛି, ସେଇଭଳି ମଧୁଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଥିଲା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ ନେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।